Guys, Risu kemarin beli slime guys. Kalian mau mendengar ASMR slime? Ini guys, Risu beli karena Risu kemarin ke minimarket. Jadi Risu beli slime yang murah-murah saja. Sebeli yang berapa sih? 20.000 ya itu ya. Lebih kecil dari botol air mineral. Botol gelas. Nih. yang kayak lembek gitu loh guys. Kayak ingus guys. Guys, Risu sedang bermain slime guys. Jangan dimainin Riz, aku lagi kerja. Hubungannya apa? Aku baru join, tiba-tiba suaranya begitu. Iya, karena kita sedang bermain slime. I'm playing slime right now. I'm buying the cheap ass slime that's just like, I don't know, $2. And it's barely even slime. It's like a liquidified slime kind of thing because it's like so low quality that it's so liquid. It's reincarnated as a VTuber slime content. Yeah, this is slime. Sebenarnya tuh pengen beli kayak slime yang ada di video-video ASMR IG atau TikTok gitu loh guys. Tapi tuh karena mahal ya. Padahal suaranya tuh enak, kayak crispy-crispy gitu kan. Nah, jadi tuh beli yang murah aja. Dan suaranya tuh kayak brot-brot gitu guys. Yeah, damn sih. This is my cheap ass looking slime. Sound like. Gok. Gok, lemel. Rainy day and slime, perfect malice combo. Yes, it's the perfect malice combo because we literally just do nothing and play slime. Suara ngocok telur. Berat. Ya guys, slime-nya tuh sudah mulai mengecil guys. So the slime is started to shrink because I played it a lot. Slime so slimy. Udah capek slime-nya. Dikencangin lagi guys, dikasih silikon. Apanya dikasih silikon guys? Slime. Hah? Tetanggaku kok nggak punya slime tapi mirip bunyinya. Nah, nggak tahu, tanya. Apakah kalian sedang memproduksi slime versi baru gitu? Tanya. Karena tuh sepertinya setiap malam saya mendengar gitu. Apakah kalian sedang buka usaha kecil-kecilan gitu? Nah, ini namanya si Bapak Surontol ini memang rada-rada juga ya pertanyaannya guys. Jadi kita kayaknya udahan dulu deh guys, karena malas. Ya karena semalas. Puro-puro atsu Risu.